last Friday kita oh my goodness. So what is continue again? Kita sambung ya Bapak Ibu diskusi kita, pembahasan kita Jumat kemarin. If I'm not mistaken, we finished discussing all the strategies. I think the basic types of questions that will appear in reading comprehension questions section. So there are basically pada dasarnya ada 5 types of questions, the main idea questions, and then detailed questions which are divided into 3. Detailed questions ada 3. Stated detailed questions, and then unstated detailed questions, and then after that implied detailed questions. Implied yang mengharuskan Bapak Ibu bisa mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di reading text. And then the last type of question is reading comprehension. Vocabulary questions. Okay, vocabulary here you need to choose or to select the closest meaning of the word underlined or the word that is asked for you to get the meaning in a particular line, di line tertentu. Okay, so those are the types of questions that we discussed last Friday. Kelima jenis pertanyaan inilah yang kita bahas Jumat kemarin, dan hari ini we will talk briefly about what skills you need to develop based on the reading, the types of questions in reading comprehension. Jadi hari ini kita akan membahas secara singkat, karena saya ingin fokus ke full practice exercise actually for today. Jadi hari ini saya ingin fokus ke full practice exercise untuk reading comprehension. Tapi sebelumnya kita bahas dulu selagi menunggu peserta lain untuk bergabung dengan kita, karena baru berapa ini? 37 peserta termasuk saya, berarti 36 peserta. 36 participants. So, I think while waiting, let's just continue the discussion. So, we have here the skills that you need to develop in reading comprehension. Belum ada kita bahas sama sekali kan, Bapak Ibu? Jumat kemarin? Belum. Slide ini? Belum. Belum, okay. Sir, belum. Belum, ya. Okay, just to make sure, cuma memastikan saja. Okay, so based on the types of questions, berdasarkan kelima jenis pertanyaan yang bakal muncul di reading comprehension, ada 8 skills yang Bapak Ibu harus kembangkan, harus terus dilatih. Okay. Pertama itu previewing. Previewing is the same as skimming. Kemarin kalau nggak salah kita sempat menyinggung sebentar skimming, scanning, okay. And then reading for main idea, dari namanya pasti Bapak Ibu sudah mengetahui, oh ini pasti berkaitan dengan jenis pertanyaan pertama di reading comprehension, yaitu main idea question. And then using context for vocabulary, ini juga bukan sesuatu hal yang baru, kita baru bahas Jumat kemarin. Scanning for details. Scanning bersama dengan skimming kita bahas sebentar. Making inferences like making conclusions, drawing conclusions, identifying exceptions. The host has spotlighted. Okay. Right. So identifying exceptions ini berkaitan dengan, kalau Bapak Ibu masih ingat, unstated detail questions. Jadi ada 3 yang benar, 1 yang salah, atau 3 yang benar, 1 tidak tertera di reading text. Okay.
And then locating references, ini well, we didn't actually discuss this last Friday, tidak kita bahas Jumat kemarin. Well, we will discuss then. And then referring to the passage also, I don't think we discussed this last Friday. So the last two, locating references and then referring to the passage, bakal kita bahas something new, okay, something new that we will discuss, new topic for us to discuss today. Okay, so before we begin, anything you would like to ask? Any questions? Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita mulai? Not yet? Not yet? Okay, what about the others? Yang lainnya bagaimana? Ibu co-host, ada pertanyaan Ibu co-host? Belum. Oh, sepertinya agak rame di sana ya Ibu co-host ya. Lagi ada sidang meja hijau, Sir. Oh, lagi ada sidang. Oke. Alright, boleh itu Ibu co-host sidang sambil work apa? Ini training. Boleh, Sir. Kami apa aja rangkap semua, Sir. Iya, multitasker ya, Ibu co-host ya. Oke. Salam yang untuk di mana ini Ibu co-host? Di ruang sidang di lab? Di lab, Sir. Di lab. Oke. Right. So, Halo. okay, so we just begin our discussion today. Sepertinya sudah 40 participant. There are 40 participants joining us today. So the first one is previewing. As I said before, previewing is similar to skimming. Skimming, you read fast just to get, general understanding of what the text is about. Okay, jadi Bapak Ibu membaca dengan cepat hanya untuk mendapatkan, general understanding, a general sense of what's the reading text about. Apakah dia mengenai something like global warming or human migration in the 21st century or acid rain, for example, or any other possible topics. Jadi hanya untuk, first impression. Okay, first impression, general understanding. So why do we need to do skimming? First, you need to do skimming because it will help you to answer main idea question. Itu yang pertama, alasan yang pertama. Kenapa kita harus skimming reading text? Yang kedua, if you understand the text in a general term, secara umum, kalau Bapak Ibu sudah mengerti teksnya secara umum, maksud saya kontennya ini mengenai apa, mungkin konten tersebut Bapak Ibu punya, some kind of personal experience, related personal experience, okay, personal experience yang berkaitan, atau juga mungkin salah satu aspek pada bidang ilmu yang Bapak Ibu ajarkan. Okay? So it will help a lot later. Okay? If you understand the text in general. So how you do skimming? Well, my advice is, I think we discussed this before. Okay? You skim by reading the first sentence, which is the topic sentence. Kita baca topik sentence-nya. Pada topik sentence itu apa keyword-nya? Keyword itu berupa noun, kata benda atau kata kerja, okay, verb, dan juga mungkin kata sifat, adjective. Okay? Jadi kita lihat keyword yang ada di topik sentence. Itulah dia, that will help us understand the text
in a general term. Kalau Bapak Ibu juga kurang yakin setelah membaca the first sentence, setelah membaca the topic sentence, juga kurang yakin, kurang juga mengerti, okay, you can go to the last sentence, bisa ke kalimat terakhir di teks tersebut, karena kalimat terakhir juga kemungkinan besar adalah concluding sentence. Okay, kalimat kesimpulan, concluding sentence. Concluding sentence can be a summary of what the text is about. Concluding sentence mengandung ringkasan apa yang dibahas pada teks tersebut, atau concluding sentence juga bisa berupa restatement of a topic sentence. Jadi topic sentence-nya ditulis kembali dengan cara yang berbeda. Maknanya tetap sama. Mungkin dengan penulisan yang berbeda, Bapak Ibu bisa lebih memahaminya dibandingkan dengan memahami topic sentence. So that's my advice. Okay, that is how you skim. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat, sewaktu Bapak Ibu sudah diperbolehkan untuk membuka question booklet, buku yang berisi pertanyaan untuk reading comprehension, jangan dibaca reading text-nya per kata. Oke, jadi strategi yang selalu saya anjurkan adalah skimming first. Skimming bisa dilakukan dalam waktu mungkin di bawah 30 detik. Yang di skimming itu, yang dibaca itu adalah kalimat pertama, topic sentence, ataupun kalau kurang yakin kalimat terakhir. Oke. Kalau dia ada judulnya saja juga sudah cukup. Oke. Setelah itu, setelah skimming, baru langsung ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama pastikan apakah itu pertanyaan main idea. Kalau pertanyaan main idea, ingatlah apa yang di skimming tadi. Karena skimming kita membaca topic sentence. Main idea itu jawabannya ada di topic sentence. Oke, masuk akal? Am I making sense? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So that's it. Jadi jangan dibaca per kalimat teksnya baru ke pertanyaan. No, skimming. Okay. Kemudian langsung ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apakah main idea question? Okay. Kalau main idea question, apa tadi yang dibaca mengenai topik sentence-nya? Pasti bisa dijawab langsung. Kemudian pertanyaan kedua, kalau sudah langsung bisa dijawab pertanyaan pertama yang berupa main idea question, then you go right away langsung ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini apa? Is it detailed question? Detailed question yang bagaimana? Is it stated, unstated, or implied? Setelah itu kita lihat di pertanyaan itu, di pertanyaan misal pertanyaan nomor 2, apa keywords-nya? Keywords inilah yang kita gunakan untuk scanning the text. Di kalimat berapa, line berapa, keywords ini muncul, atau sinonim dari keywords ini muncul dan digunakan di dalam teks. Oke, disitulah jawaban untuk pertanyaan tersebut. So that's it. Skimming, and then scanning, and then go to the questions. Scanning, go back to use keywords to scan the text, and then after that, go to the next question, scanning again, and then answer that, and then go to the next question. Jadi bukan membaca keseluruhan teks. No, that's not the way how to approach reading comprehension test. Okay, so that is skimming. Yep. Okay, ini dia tadi yang baru saya saja jelaskan. Read the title if there is one. Kalau ada title-nya, baca. Read the first sentence of each paragraph. Okay, topic sentence dari setiap paragraf. Read the last sentence of the passage. Untuk memastikan, bacalah kalimat terakhir dari reading text tersebut. You should do this as soon as possible. Remember, you are not reading for specific information, but for first impression, for an impression of the topic. Jadi hanya untuk general understanding, memahami konten dari teks tersebut secara umum, in a general term.
Okay, that is skimming. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? So, Yes, Ibu. the conclusion is we must pay attention for the first sentence and the last sentence. Yeah, we must pay attention to the first sentence. If you're not sure yet, kalau belum merasa yakin, you can confirm by reading the last sentence of the reading passage. That is skimming. So do it under 30 seconds. Jangan sampai 1 menit ya Ibu. Ingat waktu kita tidak banyak untuk reading comprehension. Jadi kita tahu, oh ini mengenai topik X. Kayaknya aku pernah meneliti deh mengenai topik X. Kan seperti itu dia. Kita kalau membaca satu teks, oh pasti mengenai ini. That's it. That's the only thing you need to do and to know. Okay? Alright. Jadi kenapa kita harus skimming? Juga berkaitan dengan jenis pertanyaan pertama. The very first type of question, which is main idea question. Okay, thank you Ibu for the very good conclusion. Any other questions? Ada pertanyaan lain mungkin, Bapak Ibu? Atau yang baru bergabung? Nothing? Okay. Well, if nothing, then we just do the practice for skimming. Okay, look at this. Ada berapa paragraf, Bapak Ibu? Reading text-nya? Two, yeah. 2 paragraphs. Okay, there are 2 paragraphs. Jadi ada berapa topic sentences yang harus Bapak Ibu baca? 4. Oh, Two. Also Two. 2 topic sentences. Ya. Oke, jadi yang kalimat pertama dari setiap paragraf. Oke. Nah, kalimat pertama, paragraf pertama. Kita ada black hole, region of space, created by, gravitational collapse of matter. Ini orang fisika kayaknya ini ya, Bapak Ibu ya. Black hole. Oke. So, jadi sepertinya dari baca singkat seperti ini saya bisa lihat, oh oke, berarti paragraf ini mengenai bagaimana pengertian black hole. Ya, pengertian black hole, bukan bagaimana, tapi pengertian black hole. Black hole itu apa sebenarnya? Okay, by reading the first sentence, the first topic sentence of the first paragraph. And then the topic sentence for the second paragraph, also the first sentence of the second paragraph. Some astronomers believe, okay, kalau seperti ini, some astronomers believe that, ini kita ignore saja, karena main idenya itu di sini, setelah itu. Black hole may be formed, created, a large star collapses inward from its own weight. Berarti paragraf ini pasti lebih menitik beratkan ke terjadinya black hole. Oke, bagaimana black hole terbentuk. Finish. Jadi kalau boleh saya tantang Bapak Ibu, setelah skimming, setelah membaca topik sentence 1, and then membaca topik sentence 2, kalau bisa dibuat dalam 1 kalimat pendek, apa dia? Mengenai apa reading text ini? Halo. Gravitasi. Ya, Ibu? Astronomers. Astronom. Kita sudah membaca kalimat pertama di paragraf pertama. Kita sudah membaca kalimat pertama di paragraf kedua. Kalau kita bisa simpulkan dalam 1 kalimat singkat yang berisikan maybe 4 or 5 words, bagaimana?
kalimat singkat, kalimat pendek yang berisikan 4 atau 5 kata saja. How Apa a dia black hole? topik umum? Yes, Pak? How to a black hole forming, atau bagaimana Yeah. cara sebuah black hole terbentuk. Very good, that's it. Oke, nggak perlu kalimat lengkap ya Bapak Ibu ya. Bagaimana terbentuknya black hole, finish. Jadi inilah dia teks ini. Oke, konten dari teks ini. Paragraf pertama dia cuma menjelaskan secara singkat black hole itu apa. Paragraf kedua menitik beratkan bagaimana terciptanya black hole. Oke, ketika a large star collapses, oke, sebuah bintang besar collapses, meledak inward dari dalam, inward, oke, from its own weight. Oke, ada chat. Black hole formed in a planet. Saya kurang setuju, Ibu Zili, oke, karena black hole terbentuknya karena meledaknya satu bintang, oke, so a large star, so not a planet. So what is the star in our galaxy? Is it galaxy? Kalau Yes. di sistem tata surya kita? That's right. That's the sun. The sun, of course. Oke, di sistem tata surya kita, bintang terdekat adalah matahari. Alright? So, that's it then. Now, let's see. That is skimming. So, that's just what I want. Okay, what I want to show you. Just read the first sentence of each paragraph. You don't have to read, the whole. Bapak Ibu tidak harus membaca keseluruhan teksnya untuk mengerti, oh teks ini mengenai ini. Okay, so that is previewing or skimming. Next, please, we have reading for main ideas. Nah, inilah berkaitan dengan skimming tadi itu. Okay, jadi kita reading for main ideas itu seperti yang kita telah diskusikan last Friday. Kita ingin mengetahui apa point of view pendapat si author di reading text tersebut, atau bisa kita sebut the writer's thesis. What the author proposes to write about the topic. Okay, so jadi makanya tadi saya challenge Bapak Ibu setelah membaca kalimat pertama paragraf pertama dan kalimat pertama paragraf kedua, bisa tidak Bapak Ibu membuat satu kalimat singkat, oke, berisikan 4 atau 5 kata saja maksimal. And then you can. Right, that's very good. Reading for main ideas. Now, so we finished skimming and reading for main ideas. The next skill that you need to develop is using context for vocabulary. Last Friday, we did a very simple practice. Oke, Bapak Ibu bilang kepada saya, contohnya terlalu gampang, Pak. Oke, sir. Yes, I know. It's, the example I gave you last Friday, it is a very easy example. I just wanted to show you that you can use the context to guess, to predict the meaning of a difficult word. Okay? Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan konteks di mana kata sulit tersebut dipakai. Konteks itu berupa kalimat sebelumnya atau kalimat sesudahnya ataupun kalimat di mana kata tersebut dipakai. That's the meaning of context. So, if you know the general meaning of a sentence, you can also predict the general meaning of the words in the sentence. So this kind of skill ini tidak hanya berguna bagi Bapak Ibu pada saat mengerjakan reading comprehension text. Because I also believe that this skill will also be useful for you, okay,
when you are reading a journal article, ketika Bapak Ibu membaca jurnal artikel in English, okay? Kan tidak mungkin setiap kita membaca jurnal artikel dalam bahasa Inggris, setiap ada kata sulit, kita berhenti langsung melihat kamus, okay? In that way, kalau seperti itu pasti lamalah kita, okay? Waktu yang kita gunakan untuk menyelesaikan membaca jurnal artikel tersebut. So try to guess the meaning first, okay, based on the context where the word is used. And you need to develop this skill because, as I said here in the last sentence, on an examination like the TOEFL, dictionaries are not permitted in the room. Jadi penggunaan kamus tidak diizinkan pada saat melakukan pada saat ujian TOEFL. Apakah itu TOEFL prediksi ataupun TOEFL ITP. So, jadi ingat Bapak Ibu, tidak diperbolehkan memakai kamus nanti. Oke? Ada pertanyaan? Any questions you would like to ask? Halo? Agak sunyi senyap sepertinya hari Senin ini. Rasa. Oh, oke. Gloomy, gloomy. Gloomy, tapi sini cerah loh, Ibu. Gloomy. Berarti mendung di Ibu di mana? Di Unimed atau Agak-agak Kristin itu ya? Enggak agak-agak mendung di sini Agak-agak mendung. Oh, lihat nilai-nilai yang mendung. sidang ini jadi kami gloomy gitu Oh, saya pikir gloomy-nya cuaca tadi karena di Tembung sini panas sekali, Bu Hairunisa. Cerah dan panas. Oke. Gerah. Oke. Somebody hate Monday. Iya, Pak? Somebody hate Monday. Oh. Yeah, that's a good, how can I say, motto. Bisa jadi motto itu ya Pak ya? Ya, I hate Monday. No lah Pak. Yeah. Okay. Now, let's see here. Ini ada practice exercise yang jauh lebih menantang dibandingkan practice exercise yang saya berikan Jumat kemarin. Okay? Saya mengunderline, menggarisbawahi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6 words, okay, I think difficult enough, or maybe we don't really use these words in our everyday, life, in our daily life, or in, everyday activity, we don't really use these words. So I would like you to try to guess the meaning of these words based on the context where the words are used. Berdasarkan konteks di mana kata-kata ini digunakan. So we have here option of, jangan dibuka dictionary-nya ya Bapak Ibu ya. Oke. Walaupun dari sini saya bisa lihat option of proprietor, bypass, rerouted, royalty, and franchisee. Ada yang mau mencoba untuk guess the meaning of the first word? Option of? Melelang. Okay. Try not to say it in bahasa Indonesia, Pak. Try to say it in the synonym in English. Synonym. Iya. Sinonimnya dalam bahasa Inggris. Option of, sorry. Okay. Option of. So we have here, Harlan Sanders had to auction off everything he owned in order to pay his debt. Sell. We can also sell. Yes, very good. Thank you, Pak. Sell. That is the closest in meaning. Okay, sell.
Finished. Had to sell everything he owned. He owned. So what someone owned can be sold. And then look at this one, the second one. Yang kedua, once the successful proprietor of a large restaurant, Sanders saw his business suffer. Sampai di sini saja dulu. Once the successful proprietor of a large restaurant, Sanders saw his business suffer. So what do you think the meaning of proprietor? Can be owner. Owner, thank you. Benar, Pak. Okay, or business owner. Ya, Pak? Yeah. Thank you. Yes, owner of a large restaurant. Thank you, Pak. That's very good. That is, the closest one in meaning. Owner. Next, Sanders saw his business suffer from the construction of a new freeway that bypassed his establishment and rerouted the traffic that had formerly passed. Sanders, why it keeps happening? Okay, Sanders saw his business suffer from the construction of a new freeway that bypassed his establishment. Seharusnya saya garis bawahi juga ini establishment ini. Bagaimana, Bapak Ibu? Bypassed. Skip, sir. Skip? No, bisa. Yeah, okay. It has, in a sense, it is pretty similar. Skip. Okay, in a sense. Yep. Very good. Thank you, Ibu. Okay, Can that we say skip is cutting? established. Cutting. Excuse me, Pak. Can we say cutting? To cut. Cutting, yes, cutting. Skip or cut his establishment. Very good, Pak. Ibu. Okay, good, done. What about rerouted? Rerouted the traffic that had formerly passed. Change. Change. Thank you, Pak. Change the traffic. Dan bisa kan kita guess the meaning based on the context. Change the traffic, cut his establishment, skip his establishment, owner of a large restaurant, to sell everything he owned. Okay. Nah, saya rasa dua kata yang terakhir lumayan familiar kita ya. Okay. So then he sold them the seasoning and collected a royalty of 4 cents on each chicken they cooked. What do you think? Royalty. Money. Very good. Or money. Profit. Yeah. Profit. Yes. Okay. Profit. Ya, profit lebih mendekati lagi. Ya, money agak lebih umum dia ya, Pak ya. Ya, profit. Okay, next please. The rest is history. 8 years later, there were 638 Kentucky Fried Chicken franchises. Branches. Thank you, Pak. Okay, finished. Okay, jadi bisa kita guess. Kalau nanti tidak yakin juga, misalnya pada saat membaca jurnal artikel, usahakan nanti Bapak Ibu membacanya sampai selesai. Maksud saya jangan ada satu kalimat, ada satu kata yang sulit, berhenti ke dictionary, cek dictionary. No, I don't recommend that. Okay, baca sampai selesai. Coba sewaktu membaca kita guess saja meaningnya. Pasti kita bisa confirm sewaktu membaca kalimat-kalimat selanjutnya. Kalau juga kurang yakin, baru setelah selesai membaca, kita bisa cek di dictionary. Okay, that's what I have been told by my supervisors. Okay, so anyways, now kita selesai. Okay, vocabulary.
skimming sudah, skimming atau previewing yang berkaitan dengan main idea questions, and then we also guess the meaning of difficult words in context. Now we have skill number 4, which is scanning. Okay, scanning inilah yang bakal Bapak Ibu gunakan, okay, cukup sering pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan di reading comprehension. Semua pertanyaan kecuali main idea questions mengharuskan Bapak Ibu menggunakan skill ini, yaitu scanning. Jadi scanning itu once more, I'm telling you, okay, you have to get keywords first. Jadi Bapak Ibu harus mendapat keywords terlebih dahulu. Keywords ini keywords pada pertanyaan atau pada option di pertanyaan tersebut. Bapak Ibu gunakan untuk guiding you when scanning the text. Keywords bisa berupa noun, verb, ataupun bisa juga adjective. Okay? So, noun, verb, adjective disebut content verb because they contain the content or meaning of a sentence. Okay, so that is scanning. You read fast to get specific information to answer a particular number of questions. Jadi reading fast, membaca cepat untuk mendapatkan spesifik informasi yang akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan tertentu di reading comprehension section. Okay, jadi sewaktu scanning, gunakanlah keywords yang bisa berupa kata benda, kata kerja, dan juga kata sifat. Okay, that is scanning. Now, let's practice scanning, Bapak Ibu. We have this one paragraph, reading text. Okay, career engineering. Jadi inilah kalimat pertamanya. Jadi mengenai karir di engineering. Alright. Now, let's go to number 1. What is the average grade point for entering freshman in engineering? Keywords-nya apa ini kira-kira Bapak Ibu? Di kalimat di nomor 1 ini, pertanyaan nomor 1. Halo? Average grade point. Okay. Grade point. Kemudian average grade point, kemudian Entering freshman. Okay. Okay, freshman engineering. Okay. Di kalimat keberapa digunakan keywords ini di dalam teks? Terutama freshman engineering. Baris ke-6. Baris ke-6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, mulai dari ke-6 ya Ibu ya? Iya, the average Okay. entering freshman. Iya, entering freshman engineering. Kemudian grade point average-nya ada grade point average. Jadi berapa? What? 2.5. 2.5. Langsung dapat kita jawabannya 2.5. Next, please, number 2. Excuse me, sir. Yeah, Ibu. Excuse Yeah. me, sir. What is the meaning of Corgi curriculum? 1 to Di mana second lines. Second line. Corgi. I don't really understand, Ibu. Corgi Iya, curriculum. apa maksudnya itu? Kurikulum Iya. Corgi itu apa sih? I've never heard that before. Sama. Nanti bisa saya cari tahu ya Ibu ya. Okay. Corgi or Corgi, I'm not really sure. Even I don't know how to say it. Okay. I Right. open my translate. There is nothing but Corgi. Maybe it's a specific term, Ibu. Okay, maybe like that. Iya, specific term. Bisa coba saya. Corgi. Curriculum, and then this is Corgi curriculum. Something like that. Biasanya Corgi itu jenis papi sih, jenis anjing sih, Bu. Iya, anjing ras. Jadi kalau kurikulum anjing ya? Enggak di sini. Oke. Oh, memang ada Ibu.
Satu jenis kurikulum. Okay. Yeah, it's a long definition there. Okay. Memang nama kurikulum, Ibu. Okay? Oke, nama kurikulumnya berarti ya. Nama kurikulum, iya, nama kurikulum di UK kalau nggak salah saya baca ini, Bu. Di UK. So yeah, so this is the first time too I heard this Corgi curriculum. Okay, so anyways, so let's see number 2 here. When should a student begin planning for a career in engineering? So we have here career, begin planning. Line 2. Yeah, line 2. So when? Benar, line 2, Ibu. In high Oh, school, line 1. Line 1, I think, Ibu. Yeah, line 1. student must begin planning in high school. Jadi jawabannya, Bu? High school. In high school. In high Good. Next, please. Number 3. How can a student correct deficiencies in preparation? I think the most important keyword, the most important words here are deficiencies. Yeah, preparation. Correct deficiencies, preparation. 3 lines from bottom. Okay, 1, 2, 3. Yes, very good. Okay. First year. The first year. During the first year. First year. Pertanyaannya how, Ibu? Pertanyaannya how, bukan when. How? Wawancara dan penyebaran. Staff defensive and correct barring. The student Need additional work. additional work. Yes. And class instead. Okay, that is the answer. Additional work. So students have to do additional work. Yeah, good. Very good. Next, please. How many credits? Credit, English. Keyword, credit, English. Terutama English. 6 letter. 6 lines. Okay, 6 lines. 6 lines. 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya line 5 lah, Ibu. Yeah, line 5. English. We have here English. 4 in English. Yeah, 4 in English. That's it. 4. How many credits are required for a high school diploma? High school diploma. These are the keywords. High school diploma. Graduation. 1, 2, 3. 4 years. 4. 1, 4. 2, 3. Okay, 3. High school. Yeah. Oh, yes. High school diploma kan dapat diplomanya setelah graduation kan, Ibu, Bapak? Yeah. Yeah. Okay. So line 3. So which one? How many? 3. 16 credit. 16. Yeah. 16 credit hours. That's it. Finish. Dan jadi maksud saya seperti itulah nanti Bapak Ibu mengerjakan reading comprehension. Langsung ke pertanyaannya setelah skimming. Skimming selama 30 detik. Oke. Skimming 30 detik. Ke pertanyaan pertama kita lihat. Pertanyaan pertama apa itu? Oh, main idea. Berarti gunakan apa yang Bapak Ibu dapat sewaktu skimming untuk menjawab pertanyaan pertama. Selesai, ke pertanyaan kedua, kita lihat keyword-nya apa, balik ke teks untuk scanning. Di line berapa kira-kira jawabannya terdapat. Maksudnya dari mana kita tahu jawabannya di line itu? Karena disitulah keyword-nya muncul atau digunakan. Ataupun sinonim dari keyword-nya. Terkadang digunakan sinonim, terkadang. Jadi kita harus bisa juga mengantisipasi penggunaan sinonim dari keyword yang kita gunakan untuk scanning. Oke, Bapak Ibu? Hello? Okay, sir. Okay, sir. Okay. Yeah, right. So that is scanning. Now we have here, kita practice sekali lagi.
making inferences, which is a very useful skill for what is it? Implied detail question. Okay? Jadi jenis pertanyaan implied detail question, kita harus bisa make drawing conclusion. Dan seperti yang kita diskusikan kemarin, Jumat kemarin, making inferences of drawing logical conclusion ini harus berdasarkan informasi yang ada di reading text. Oke, jadi jangan tebak-tebak buah manggis seperti itu. Oke, based on evidence. Right, logical conclusion based on evidence. Now let's just see here. Oke, ada dua pertanyaan. What kind of acid is sulfuric acid? What kind of acid is boric acid? Nah, tetap sama. Kita cari keywordnya. Keywordnya itu sulfuric acid. What kind? What type? Jadi di line atau di paragraf manakah ditemukan, Bapak Ibu bisa menemukan sulfuric acid atau mungkin juga bisa menemukan boric acid. Paragraf berapa, Bapak Ibu? Paragraf pertama ada sulfuric acid, boric acid. No. Oh. Second Paragraph. Yes. Jadi kalimat terakhir ya kalau nggak salah saya. Yeah, it is Yeah. nitric acid. Blah, blah. Acid and sulfuric acid. Okay. So I will read it for you. The last sentence. It is interesting that nitric acid and sulfuric acid become greatly ionized, whereas boric acid and carbonic acid do not. Berarti sini kita dapat berdasarkan kalimat ini ada dua kategori asid. Oke? Satu, dia kategori pertama terdapat di dalamnya nitric acid dan sulfuric acid. Kedua-duanya greatly ionized. Kemudian di kategori kedua terdapat di dalamnya boric acid and carbonic acid. Do not become greatly ionized. Yang tidak greatly ionized. Nah, sekarang kita masalahnya, pertanyaannya, what kind? Jenis apa? Berarti kita harus balik ke kalimat pertama di paragraf di mana sulfuric acid dan dan boric acid ini terdapat, yaitu di paragraf kedua. Kalimat pertamanya, we have here a strong acid ionizes to a great extent, but a weak acid does not ionize so much. Jadi kesimpulannya apa, Bapak Ibu? Sulfuric acid ini apa? The weak acid. Sulfuric acid kalau weak, tapi di sini greatly ionized, Ibu. It's for sulfuric acid, maybe sir. Oh, sulfuric acid itu jenis asidnya apa? Jenis asid apa? Hydrogen. Di sini Hydrogen. Ionized. Hydrogen Oke. ion. Oke, tadi kan kita sudah memastikan ada dua kategori asid. Yes. Oke, di kategori pertama itu di dalamnya ada nitric acid sama sulfuric acid. Kedua-duanya greatly ionized. Di mana boric acid. Kemudian kategori kedua ada boric acid dan carbonic acid. Kedua-duanya do not become greatly ionized. Tapi di sini kita belum bisa menjawab. Walaupun kita sudah tahu, oke, sulfuric acid sama boric acid itu di dua kategori yang berbeda. Oke, sudah bisa kita menyimpulkan, tapi belum bisa untuk menjawab. Kita harus balik ke kalimat pertama di paragraf ini. Kalimat pertama apa itu, Bapak Ibu? Topic sentence. Topic sentence. Oke. Nah, topic sentence-nya disebutkan di sini, a strong acid ionizes to a great extent, but a weak acid does not ionize so much.
Nampaklah di sini kita bawa topik sentence. Dari sini kita lihat bahwa paragraf ini membandingkan antara apa Bapak Ibu? Amino-acid dan acid. Membandingkan dua kategori acid kan Bapak Ibu? Ya. Ya, kategori pertama apa disebutkan namanya? Labelnya? Great extent acid and weak acid. A strong acid dan a weak acid. Berarti itulah dia. Jadi sulfuric acid termasuk mana Bapak Ibu? Strong atau weak? Strong acid. Strong acid. Jadi jawabannya a strong acid. Boric acid, yang lawannya kan dua kategori yang berbeda. Weak A weak acid. Weak acid. Finish. Dan begitulah dia kita mengambil kesimpulan. Oke, gampang kan? Mohon maaf, Sir. Iya Bu. Artinya sebenarnya kita bukan hanya scanning, kita juga harus bisa mendeteksi yang dari seperti ini kan tadi. Kita harus bisa mendeteksi dari satu paragraf ini kan. Benar Ibu, makanya jenis pertanyaannya implied. Dia tidak secara langsung. Bukan pertanyaan langsung ya. Iya, itu dia Bu. Tapi tetap kita scanning Bu. Kita cuma mau tahu di mana, di paragraf mana keywords ini digunakan. Ya Ibu ya, jadi basic skill-nya, skill dasarnya itu tetap scanning, tapi ditambah dengan kemampuan kita untuk mengambil kesimpulan. Oke Ibu? Okay, so yep, now that is making inferences finished. Kemudian berarti kita ke skill number, I lost count. Dah skill nomor berapa kita ini? Slide saya pun nggak pakai nomor. Number 6. Number 6, maybe. Number 6. Thank you, Pak. Identifying exceptions. Ini berkaitan dengan jenis pertanyaan yang sudah kita diskusikan Jumat kemarin juga. Unstated. Jadi 3 benar, 1 salah, atau 3 benar, 1 tidak tidak tertera, tidak dibahas misalnya di teks tersebut. So again, tetap kita harus memakai scanning skills kita, scanning skills. Tapi ini agak berbeda. Kalau sebelumnya scanning skills kita menggunakan keywords di pertanyaan, misalnya tadi seperti ini, keywords di sini ya Bapak Ibu ya. Sulfuric acid, boric acid, kan keyword yang ada di pertanyaan. Untuk unstated detailed questions, keywordnya kita dapatkan dari opsi jawaban. Karena tugas kita adalah untuk examine, untuk mengconfirm opsi mana yang salah atau opsi mana yang tidak disebutkan di teks tersebut. Jadi kita harus menguji seluruh opsi dan juga mendapatkan keyword dari seluruh opsi sebelum kita mulai scanning the reading passage. Okay, now we have the example. All of the following is true of a folk song except. Dari sini kan kita tahu, jadi semuanya benar kecuali. Benar mengenai apa? Folk song. Ya, kalau kita skimming sebentar, benar. Teks ini mengenai folk song. Mengenai apa? Susunan folk song. For example, 2 elements, expression and design. All music. Jadi paragraf pertama, musik secara umum. Susunannya ada 2 elemen, expression and design. Kemudian paragraf kedua, barulah fokus kepada folk song. Atau kalau saya tidak salah, bahasa Indonesianya lagu rakyat, if I'm not mistaken. Folk song, popular verse set to music. Nah, jadi teks ini mengenai folk song, kita sudah skimming, kemudian kita lihat, nomor, misalnya ini ya Bapak Ibu, nomor 4 ini, unstated, karena dia dimulai, all of the following is true. Semuanya benar kecuali mengenai folk song. Jadi, kita langsung ke opsi A, opsi pertama. Clear start
finish. Nah, ini yang saya maksudkan. Kita mengambil keywords-nya dari masing-masing opsi. Jadi opsi pertama ada clear. Tadi saya bilang kan keywords itu kalau tidak kata kerja, kata benda, dan mungkin juga kata sifat, adjective. So we have here, okay, start dan finish di sini sebagai kata kerja, sebagai kata benda, okay. And then we have here adjective clear. So in which paragraph can you find the keywords here, start and finish? Di paragraf mana Bapak Ibu? Ataupun sinonimnya. Sinonim dari start and finish. Beginning and ending. Yes, very good. Beginning and ending. Good. Paragraf mana itu, Ibu? Paragraf 1 atau paragraf 2? Paragraph. First paragraph. First paragraph. First paragraph. Okay, line. 5 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, paragraf 6. Line 6. Yeah, line 6. Line 6. Benar kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. We have beginning, ending. Kemudian clear, definite, sinonim. Jadi apakah ini benar? Definite, clear, ya. Ya, definite, beginning, and ending. Clear, start, and finish. Benar kan, Bapak Ibu? Betul. Yes, Benar. Oke, yang E benar. Next, origin, not known. Nah, di mana keywords ini muncul, digunakan? Paragraf berapa? Origin, not known. Second paragraph. Second paragraph, okay. Line, bisa dibantu Ibu? First line, okay. Uncertain origin. Originnya sama, kata yang sama. Uncertain sinonim dari not known. Oke, kalau mau lanjut lagi, usually sinonim dengan often. Yeah, benar. Oke. Next, design, change, interpretation. Design, change, interpretation. Could be wrong. Well, Wah, their construction and design. Second okay. paragraph. Second paragraph, okay. Yang line berapa sekarang? Yang line berapa? 6 line. 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Almost perfect in there. 5 tidak ada design di sini, Ibu. Tidak ada juga sinonimnya. Oh iya. Line 5. Line 6. Oh, 6. Oh, ada. Line 6 Yes. ada design, construction and design. Tapi ada change enggak ini, Ibu? Atau sinonim dari change? Atau opposite? Kalau ini salah berarti opposite, lawan kata dari change. Ada enggak di sini? Tidak ada ya, Ibu ya? On paragraph 1. Paragraph 1. Paragraf 1, kita balik paragraf 1, Pak. Di mana, Pak? Yeah, on the third line. Third line. One. Design on the other Design hand. is exact. Tapi ini, Pak, masih all music, Pak. Masalahnya. No, design on the other hand is exact. Expression, it could be changed. The design not change. It's Benar, exact. Pak. Yes, to be is exact and analyzed objectively. Objectively. Okay. Oke, tapi saya masih merasa kurang yakin, Pak, karena ini kan masih all music. Walaupun all music, folk song termasuklah di dalamnya ya, Pak ya. Saya mau diyakinkan lagi, Pak. Oke. Oke, diyakinkan lagi. 56. Particular Line terakhir, Bapak Ibu. Line 7. Ya, yang terakhir. Stable The and simple design that underlies the song. Song ini maksudnya apa, Bapak Ibu? Song ini. Folk song. Okay. Simple design dapat. Underlies the song.
is stable, Stable. and enduring. Stable Stable, itu not change. opposite dari not change, Pak, benar. Change. Opposite dari change. Berarti inilah yang salah. Jadi ya benar, Pak. Kita bisa memakai di paragraf pertama. Kalau kurang yakin, yang kalimat terakhir. Thank you, Itu dia sir. maksud saya. Thank you, Pak. Oke. Berarti kalau sudah dapat jawabannya, yang opsi terakhir tidak usah dianalisa lagi. Kita menghemat waktu. Oke? Ya. Yes. Okay. That is unstated. Next. Nah, sekarang yang dua terakhir, skill dua terakhir itu adalah locating references, and then we have here referring to the passage. Locating references, we didn't actually discuss this last Friday karena memang mereka bakal muncul tetapi tidak sesering jenis-jenis pertanyaan yang sudah kita diskusikan last Friday. Okay? So locating references ini juga termasuk, bisa saya bilang, bisa digolongkan lebih gampang dibandingkan dengan jenis pertanyaan yang sudah kita diskusikan. So we have here, locating references ini maksudnya Bapak Ibu diminta untuk menentukan reference dari pronoun yang ditanyakan. Pronoun itu bisa berupa it atau its, possessivenya, them atau their, sama possessive dari them. Oke, berarti mereka menggantikan kata benda yang mana? Pronoun, menggantikan kata benda. So what does it mean? Jadi Bapak Ibu juga tidak harus scanning sebenarnya. Karena apa? Karena untuk jenis pertanyaan seperti ini line-nya sudah diberikan, line keberapa. Jadi bisa langsung ke line yang dituju, yang dituliskan. Oke, baru langsung, oh disinilah dia digunakan them. Them ini refers to what? Kita bisa ke kata atau ke frasa sebelum them atau setelah them. Atau mungkin juga ke kalimat sebelum them, bukan hanya frasa sebelum them, bisa juga kemungkinan kalimat sebelum them. Dan juga begitu juga sebaliknya ke frasa setelah them atau kalimat, mungkin juga kalimat setelah them. Maksud saya kalimat setelah them ini kalimat setelah kalimat di mana them digunakan. Okay, so that is how to get the answer, okay, to locate the answer. So let's just do the exercise to make it clear. We have this, okay, 2 paragraph reading passage. Kemudian setelah Bapak Ibu skimming National Road, constructed, pembangunan National Road, okay. National Road became, kemudian di paragraf kedua, Bapak Ibu skimming lagi, National Road became one of the major trade routes. Oke, fungsi dari National Road ini untuk perdagangan. Oke, that's it, finished. Oke, mungkin juga Bapak Ibu bisa mengkaitkannya kalau di Indonesia mungkin lintas timur untuk di Sumatera, oke, atau juga jalur Pantura untuk di Jawa. Pretty much similar, okay? National Road. Nah, langsung ke pertanyaannya. Setelah selesai skimming selama 30 detik, langsung pertanyaannya. Oh, pertanyaan nomor 5 misalnya. Ini ada the word it in line 4. Jadi langsung diberikan line keberapa? Refers to. Oh, berarti ini jenis pertanyaannya locating references. Jadi kita langsung ke line 4, Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4. Ada dapat? Ada kelihatan it di sini? Yes, sir. Yes. Okay, we have there 130 miles from its point of origin in Cumberland, Maryland. Oh, Maryland. Okay. Now, it refers to what, Bapak Ibu? Apakah dia A, B, C, or D?
Charlie. Charlie, the road. Iya, di sini sudah kelihatan dia di frasa sebelumnya. Oke, Bapak Ibu, gampang kan kalau seperti ini? Makanya tidak saya diskusikan di Jumat kemarin. Saya simpan untuk hari ini saja. Okay, that is locating reference. And then the last skill here we have referring to the passage. Ini hampir-hampir sama. Okay, prosedurnya. Referring to the passage means you will be asked to find certain information in the passage and identify the information by line number. Jadi Bapak Ibu diharuskan untuk memilih opsi yang memuat line number. Misalnya opsi A line number 11 until 12, opsi B line number 13 until 14, something like that. Okay, so first what you have to do is first read the question, then refer to the line numbers in the answer choices to scan for the information in the question. Jadi tetap kita scanning, tapi bukan menggunakan keyword, menggunakan line numbers di masing-masing opsi jawaban. So for example here, okay, exercise 1, where in the passage does the author refer to the reason for the stock market crash? Okay, stock market crash. Okay, reason stock market crash. In line berapa, Bapak Ibu? Coba dilihat reading passage-nya. Reason stock market crash. Line-nya sudah ada di sini, line 5, 10, 15, 20. Mr. What was the question? Oh, the question again. Sorry. Okay, where in the passage does the author refer to the reason for the stock market crash? Jadi reason for the stock market crash. Line berapa? Okay. Atau bisa line berapa ke berapa? Is it in the third line, sir? Line berapa, Pak? Third line. Which line, Pak? Yang reason for the stock market crash? The third line. Third line. For many inexperienced investors, the drop produced panic. Tapi the drop ini maksudnya apa, Pak? The drop. Produced a panic. They panic. Yeah. They panic sell. It caused the topic the panic caused stock market crash. Benar, Pak. Thank you. Yes, it is line 3. Crash. Yes, the panic caused stock market crash. Drop. Line, sekarang pertanyaan saya, Pak. Ya, third line, Pak. Benar, third line. Line 3.
Drop ini maksudnya apa, Pak? Lack of. Drop means falling down. It means the price is getting down. All the Yeah. Prices fell. Kalimat sebelumnya ya, Pak ya. prices falling Prices down. Yeah, fell. right. Yeah, prices fell. And then the drop produced a panic. Jadi sebenarnya alasannya itu panic. Makanya stock market crash. Okay, line 3. Next, one more question, Bapak Ibu. Where in the passage does the author suggest that there was a temporary, okay, you understand the meaning of temporary, recovery in the stock market. Temporary recovery in the stock market. Line 8. Line 8, okay, sebentar Ibu, line 8. So this is line 8. To try to re-establish confidence in the market. 8 to 10. 8 to 10. Okay, a powerful group of new agreed recovery. There was a temporary, ada temporary recovery in the stock market. I thought 16, sir. 16? Kelewatan, Pak, 16. 15 to 16. Yeah, Right. 15 to 16. So initially, pada awalnya, it appeared to have been successful. Then, on the following Tuesday, the crash began again and accelerated dan semakin memburuk. Initially, it appeared to have been successful. Okay, Bapak Ibu, 15 to 16. So there was a temporary recovery in the stock market. Jadi seperti itulah jenis pertanyaan untuk referring to the passage. Bakal muncul in reading comprehension, tapi tidak banyak. Mungkin only 1 or 2 questions. Jadi seperti itu dia, Bapak Ibu. Okay? Hello? Finish. Done. So your suggestion, we don't really care about this, the last No, one. no. You right? do care. You do care. Okay. We care Okay, sir. all. But it's We only a care one all. questions. Yeah, 1 or 2, maybe 2. 1 or 2 questions. Ya. Tapi kan Matter. Pak, kalau kita tidak care, 2 pertanyaan kan lumayan poinnya, Pak. Exactly. Yeah. Yes. Okay. Okay. Right. So, any questions, please? Hello. Hello. No, sir. No, kita isi absen dulu ya Bapak Ibu ya. Yes. Oke, itu yang Sebelum penting. sebelum kita full practice exercise, sepertinya pun tidak cukup waktunya untuk full practice exercise. Jadi saya mau kalkulasikan dulu seberapa banyak pertanyaan yang Bapak Ibu harus selesaikan dalam waktu 30 menit. Mungkin sekitar 30 menit. Jadi sekarang menunggu 30 menit, kita absensi dulu. Oke? Oke. Oke, saya copy linknya dulu. Oh, nggak bisa buka WhatsApp saya. Ay. Okay, come on. Okay, finally. I'm still thinking.
Okay. Copy link. Alright. Zoom. Coba dicek, Bapak Ibu. Everyone in meeting. Okay. Ya, Bapak Ibu bisa dicek di chat untuk linknya. Link absensi, link presensi untuk hari ini. Sudah kelihatan? Sudah ada? Di chat room? Sudah. Oke. Sudah, Oke. Sir. Right. Kemudian saya akan membagikan dokumen untuk practice exercise reading. TOEFL reading. Okay. Soal dalam waktu 55 menit. Berarti satu soal itu 90 detik. Kita ada Nama, 3. Arwani, last name Suraya. Oke, Bapak Ibu, saya sudah siap mengkalkulasikan. Sudah di-download dokumennya, Bapak Ibu? Untuk reading comprehension? Not yet. Sedang. Oke. Wait for a sec. Oke. Fakultas Teknik. Jadi paling ada situ teknik elektro. Wait a minute, sir. Absen Unimed dulu, Oke. sir. Absen Unimed dulu, Pak. Benar. Arwadi. Nggak usah. Ya udah nggak apa-apa. Nggak usah diisi nggak. Isi aja lah Arwadi Nuraya. Date. Unimed masih jam 4 lah nanti. Meeting ke-8 ya. Iya. Signature-nya. Tuliskan aja para. Oh, nggak bisa. Udah, terus gimana balikinnya? Udah. Thank you. Ini waktunya berapa menit, Sir? 30 menit, jadi Bapak Ibu hanya menjawab sampai nomor 20. Ini kan sudah pertanyaannya. It's a practice. Iya. Oke, Bapak Ibu, sampai nomor 20. Practice. Oke. Sekarang. Selebihnya nanti bisa untuk homework. Oke, Bapak Ibu. Besok kita diskusikan jawaban yang selebihnya. Oke, so can you start now? Oke, Sir. Oke, right. Sampai nomor 20. 1 sampai nomor 20. Oh, nggak ngerjain. Apa tuh? Apa jawabannya nomor 2, apa jawabannya nomor 3, apa jawabannya? Tulislah. Nanti Saya mau nanya dulu sebentar. Kita untuk ini tes terakhirnya kapan, Sir? Tanggal berapa? Tes terakhir. Nanti saya confirm lagi ya, Ibu. Saya beritahu lagi. Oke. Saya tanya admin dulu. Iya, Ibu. Jadi apa namanya? Apakah online atau offline, Sir? Tolong ditanya sama admin. Iya. Oke, Ibu. Oke, terima kasih.
Dari suratnya offline, sir. Offline ya Pak ya. Tapi saya pastikan lagi ya Pak. Sir, sorry sir. Iya Bapak. Yes, Nomor yes. berapa? Iya Pak. Pak Daniel. Sampai nomor berapa tadi Pak? Sir. Sampai nomor 20 Pak. Oke. Tidak usah sip. semuanya. Ya. Oke.
only for 20 questions, sir. Yes, Pak. Only until number 20. Okay, and I have finished it. Oh, all right. That's very quick. We have 2 more minutes left. Okay, Bapak Ibu, time's up. Okay, sir. Okay, sudah selesai nomor 1 sampai nomor 20? Finish, sir. Finished? Okay. So the rest of the questions, pertanyaan selanjutnya nomor 21 sampai nomor 40, kalau Bapak Ibu ada waktu, mungkin sore ini atau malam ini, you can try to do it, and then we can discuss the answers tomorrow. Nah, sekarang saya hanya memberitahu jawabannya. Kalau Bapak Ibu ada misalnya beberapa nomor tertentu menginginkan diskusi, we can also discuss those numbers tomorrow. What do you think? Okay? Deal? Deal, sir. Oke, deal. Jadi tandai saja Bapak Ibu nomor berapa yang mau didiskusikan lebih lanjut besok. Okay, so number 1 is Delta. Number 2 is Charlie. Number 3 is Bravo. Number 4 is also Bravo. Number 5, Bravo. Number 6, Alpha. Number 7, Charlie. Number 8, Delta. Number 9, Bravo. Number 10, Delta. Okay. Banyak yang senyum-senyum saya lihat di sini. Kayaknya benar semua. Next, number 11. Number 9, sir. Number 9, Bravo. Okay, thank you, sir. Okay. Number 11, Bravo. Number 12, Delta. Number 13, Charlie. 14, Alpha. 15, Bravo. 16, Delta. 17, Bravo. 18, Charlie. 19, Alpha. And the last one, number 20, Delta.
Done. Finished. So how is it? Good? Good. Not bad, sir. Not bad. Okay. Not bad is good, right? Not bad is good. So just, mark any numbers you want further discussion. All right. And we can always discuss tomorrow. And then we can also have to discuss your answers to number 21 until number 40 tomorrow before we do mini test. So tomorrow we will do mini test. We call it mini test. Some sections are complete, some other sections not really complete, just representative. So on the 23rd, tomorrow, we will do mini test. And then on the 24th, Bapak Ibu akan melakukan post test. Okay, you did pre-test, and then after that post test. And then on the 26th, yang terpilih akan mengikuti ujian TOEFL ITP test on the 26th. 26 berarti hari Jumat. Jumat atau? Ya, Jumat. Oke, ya, Jumat. Berarti hari Kamis pasti Bapak Ibu yang terpilih akan dihubungi untuk mengikuti TOEFL ITP test pada hari Jumat. Oke, so saya sudah mengkonfirmasinya dengan Ibu admin. Right, so that's it. Finished. So see you tomorrow. Yeah, mini test. Yes, Kalau sir. ada waktu, tolong dikerjakan ya Bapak Ibu ya, nomor 21 sampai nomor 40 kalau ada waktu. Ya. Okay, so see you tomorrow, same time, and we'll do mini test. Alright? Alright, Thank you. sir. Okay, sir. Bye. Thank you very much. Have a nice Monday. Hanya memang masih terus. Thank you, sir. Thank you. Bye. Thank you.